Hello guys, good evening. Muna atong homemade ice cream na hinimo sa akong wife. Perting lami guys, so. O pagay kakatilaw. Lami. Oh. Muna yan ko ano? Ano sa flavor ini? Cream and cookies. Oh, cream and cookies ni guys, so. Tingnan nyo. Napakasarap. Kung gusto nyo mag-order, Uy! sabihin nyo lang. Anuhin natin yung presyo kung gusto nyo mag-order. Sure. Homemade ice cream to guys. Lami. Masarap talaga. Kaon sa diya, doon sa Saba. Oh, kung matikman lang nyo guys. Hindi kayo magsisisi sa presyo nyo. Bakal ng price. Oh, talaga. Sure. Hindi ako nagbibiro guys. Ice cream ni guys ha. Uy, di man ang serving spoon. Say, di ka mo tilaw, say? Ice cream homemade. Tingnan ko so. Masarap to. Napakasarap. Ako'y kundi ako. Okay, so focus nyo yung mata nyo sa sa ice cream. Tingnan nyo nang mabuti. Napakasarap to. At napaka clean na pagkagawa. Yung pira nyo na pinambili dito, di kayo magsisisi. Masarap talaga siya. Promise. Mag-order lang kayo guys. Thank you guys ha. Don't forget to ask. Yan to guys oh. Homemade ice cream. Utang ano, Cyril. Oh. Homemade ice cream guys ha. Oh. Napakasarap. Walo, unsa pilam ni? Gusto nyo mag-order? Sabihin nyo yan guys. Meron to. Murang-mura lang. Cookies ang ano to. Masarap. Masarap talaga siya. Promise. Yung pira niyong pinabili, hindi kayo magsisisi. I guaranteed. Thank you very much mga guys. Sana mag-order kayo next week or tomorrow.